ኣብ ስራሕቲ ጥሬትን ጽባቐን ጎደናታት ከተማ መቐለ ተዋፊረን ኣብ ምስራሕ ዝርከባ ኣዴታት ከባቢአን ብምጥራይ ጥዕና ሕብረተሰብ ክሕሉ ሓጋዛይ ተረአን ይፍጽማ እኳ እንተሃለዋ እቲ ስራሕቲ ንኽዕወት ግና ማሕበረሰብ ኮነ ምምሕዳር ደገፍ ከም ዘይገበረለን ይዛረባ ኣብቲ ጥሬት ብጣዕሚ ሕብረተሰብ ሓጋዚና ይኾነይ ስራሕ እንዳኾነ ልብለና ሰብ እንዮ ከተማና ተልምዓና ከተማና ተጽረህና ለኣና ማዓርግና እዩ ለኣና ጽሬትና እዩ ግን ሓደ ሽግር ደሞ ሃመ ጭረት ልበለ ላው ጽርግያ ሳተ እንደ ጽርጎ ሳተ እንደ ሰርሖ ኢላ ተባለ ልድርወሎ ብዙሕ እዩ ህዝብ መቐለ ይኹን ለይሓግዘና ጽሬት ልባዓልና እዩ ንሕና ንስራሕ ድሕሪት ንብል ኣይኮንናን ምክንያቱ ልባዓልና ተጠቂምና ንህዝብና መራያ ክንኾን ኢልና ኢና ወፂና ዘለና ግን እስካዕ ኸ ዝሕግዘና ስለለየለ ብዙሕ ጸገማት ብዙሕ ሕማማት ብዙሕ ይግጫ ኣለዋ ኮይን ኣዋላት መንደር ኢልና እዩ ነቲ ጸገም ዝተገንዘበ ትካል ገባር ሰናይ ኣይስ ኣብ ስራሕቲ ጥሬትን ጽባቐን ጎደናታት ከተማ መቐለ ተዋፊረን ኣብ ምስራሕ ንዝርከባ ኣዴታት የቐኒልና ጽሩያት ኣዴታት ብዝብል መራሕ ሓሳብ ገንዘባዊ ደገፍ ዝገበረ እንትኸውን ተገይሩለን ዘሎ ሓገዝ ሞራል ከም ዝፈጠረለን ድማ እተን ኣዴታት ይገልጻ ኣዴታትና ኣብ ጽርግያ ውዒለን ዝሰሪሐን ሰው እስቲ ክንሪአን ኢሉ ለሓሰበ ብጣዕሚ ኢና እናመስግን ኩላትና وزي مورال خويننا لحشة كاوز زنورنا يلعقب كنسرح ملء طبقنا صريتنا أو تخلل اللي يكون قدنا يكون صريقنا عدنا مبرحتك نقبرها صقوم يوزحلنا خازله أنحنا دخيم الناس هلشينا ينولي اتي حاجز تكال جوار سنة عيس عب كتما مقالة مزرك بانك نقدي إثيوبيا جنفر غازي بمتحوار استبركته كما زخنز قالتوا كايد سراح جوار سنة عيس ايتب سرات مسفن كبابين بمتراي مسواتي خفلان زلوا عديتات نمبر تتعز علمه كما زخنه دما يحبرهم زي فلا ما حاجز زي اب كبيد كتوابين كلولاو نزرك عديتات تقراي ويلو قنتما كاب كلن كفلات كتما مقالة استمامية زوهابيو ጸገም ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ትካሎም በቀጻልነት ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ድማ ምክትል ኣካያድ ስራሕ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣጋዚ ከተማ መቐለ ኣይተኣስመላሽ ታደለ እዮም ትለሎ ናሕረሰብ ኩነታት ለረኻ ምሕጋዝ ክንወጽለሉ ልግባእ ጽቡቕ ሰናይ ተግባሪን ጽሬታ ዝተሓለወት ከተማ መቐለ ንምፍጣር ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈረ ኣዴታት ምድጋፍ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ጻዕሪ ሓትት ዝበሉ ተወካሊ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለን ኣይተ ሙልጌታ ገብረ ኢየሱስ ትካል ገባር ሰናይ ኣይስ ምስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣጋዚ ብምትሕባር ዝገበርዎ ሓገዝ ካልኦት እውን ክስዕብዎ ድማ ይጽውዑ ናይ ኣዴታትና ዘሎ ውፊነትን ስራሕን ኣብ ግምት ብምእታይ ከተማ ዘብሎ ጽሬት ብምባል ዝወሰዶ ተበግሶ نزنا الديتات زي إن محجز دقاف حاجز بمقبارو زلعله خبرة لنا كم مزاجة بيت كتمام مقالة مالت بيت مزاجة ختمام مقالة ما ببدرجة زلوا بدرجة مريحنا تخوني خليو بدرجة سوميا أدلاي دقاف كبر الخن بزاجات أم نمجلاس إدل